बलराम महंत यूट्यूब चैनल रे भिडियो देखुवा समस्त दर्शक बंधु मान को स्वागत। आज आम इंग्राजी किसी फ्रेजल वर्ब आलोचना करवा। या पूर्वर आम किसी फ्रेजल वर्ब आलोचना कर सारी जो छात्र छात्री मैंने से वीडियो देखी ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे तार लिंक दे दिया से देखिपारे। एगुड़िक दशम श्रेणी बोर्ड परीक्षा आसुथिबारु एगुड़िक निश्चित पिला माने जानिबा दरकार। ठीक अच्छे आसंता आरंभ करवा। देख पिला माने गिव इन माने पराजय स्वीकार करवा। एडमिट डिफिट है पराजय स्वीकार करवा। ताले दे डिड नॉट गिव इनटू देयर एनिमीज से शत्रु मान निकट में हार मानि नथिले। गिव आउट है घोषणा करवा। घोषणा कर हूँ गिव आउट एनाउंस है। सभा बसवार तारीख घुंचा गला बोली से घोषणा कले। इंग्राजी कौन हम ना ही गेव आउट दैट द डेट ऑफ मीटिंग वाज शिफ्टेड। से घोषणा कले मीटिंग रो डेट टी घुंचा जाई थिला। दे गेव आउट दैट दे वुड होल्ड ए ड्रामा से एक ड्रामा करेंगे बोली घोषणा कले। गिव आउट शेष हो गिव आउट कम टू एन एंड है। हिज होप हैज गिवेन आउट तार आशा शेष हो जाइए। ऑल हिज मनी हैज गिवेन आउट तार समस्त टंका पैसा शेष हो जाइए। ठीक अच्छे तब देख पिला माने गो ऑन माने चालू रखा कंटिन्यू। ही गोज ऑन विथ हिज इफर्ट से तार उद्यम चालू रखी। ही गोज ऑन स्पीकिंग फॉर आवर्स से घंटा घंटा धरी कह लगी था। गो ऑफ विस्फोरित होगा विस्फोरण मान बोमा फुटवा से सेन्स ताले बोमाटी वर्षार ओदा हो जाता तेणु ठीक समय विस्फोरित है ना। दि बम वाज वेट विथ रेन सो इट डिड नॉट गो ऑफ ऑन टाइम। गो आउट लिभि जावा। दि लाइट हैज गॉन आउट आलोक लिभि जाइए। लेट नॉट दि लाइट गो आउट आलोक को लिभा को दियो नहीं। हैंड ओवर देवा सुन ही विल हैंड ओवर दि हाउस टू मी है। अर्थात शीघ्र से मत घरटी को देव। तापर देख पे बाहरी जाऊा संपादक नूतन संपादक को दायित्व देवे। दि आउट गोइंग सेक्रेटरी विल हैंड ओवर दि चार्जेस टू दि न्यू वन दायित्व हस्तांतर करवा हैंड ओवर। होल्ड अप बाधा देवा अटकेवा। दि पुलिस हेल्ड अप दि अनलॉफुल प्रोसेसन बेआईन शोभा यात्रा को पुलिस अटकाई थिले। होल्ड अप ऊपर को टेकिवा होल्ड अप ताले दे हेल्ड अप देयर हैंड्स से हाथ सब ऊपर को टेकी थिले। दि स्टूडेंट वाज रेडी विथ हिज आंसर एंड सो ही हेल्ड अप हिज हैंड। ठीक है छात्रटी उत्तर देवाई प्रस्तुत थिला तेणु से तार हाथ टेकिला। कीप अप कमिबा को न देवा बा सुरक्षित रहा से कीप अप योर पेशेंस धैर्य रख। कीप अप है समान गति रे चलवा से मत कीप अप। योर होनी पे यू आर रनिंग वेरी फास्ट तुम्हें बहुत शीघ्र शीघ्र जाऊँ। आई कैन नॉट कीप अप विथ यू मु तुम सह समान भाव धाई पार नहीं।
ट्राई टू कीप अप विथ क्लास प्रोग्रेस अदरवाइज यू विल लेग बिहाइंड। ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରଗତି ସହିତ ସମାନ ଗତିରେ ଆଗେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର, ନଚେତ୍ ତୁମେ ପଛରେ ପଡ଼ିଯିବ। ଲିଭ୍ ଆଉଟ୍ ମାନେ ଓମିଟ୍, ଛାଡ଼ିଦେବା। ଇଫ୍ ୟୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଲିଭ୍ ଇଟ୍ ଆଉଟ୍। ଯଦି ତୁମେ ଏହାକୁ କଷ୍ଟ ବା ଦୁଃସାଧ୍ୟ ଦେଖୁଛ ତେବେ ଏହାକୁ ଉପେକ୍ଷା କର, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଲୁକ୍ ଆଫ୍ଟର ଯତ୍ନ ନେବା। ଲୁକ୍ ଆଫ୍ଟର ୟୋର୍ ଓଲ୍ଡ କାଉଜ୍। ତୁମର ବୁଢ଼ା ଗାଈ ଗୁଡ଼ିକର ଯତ୍ନ ନିଅ। ହୁ ୱିଲ୍ ଲୁକ୍ ଆଫ୍ଟର ୟୁ ଇନ୍ ଦେଟ୍ ଫାର୍ ଅଫ୍ ସିଟି। ସେହି ବହୁ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ନଗରୀରେ କିଏ ତୁମର ଯତ୍ନ ନେବ। ହୁଇଲ୍ ଲୁକ୍ ଆଫ୍ଟର ୟୁ ଇନ୍ ଦେଟ୍ ଫାର୍ ଅଫ୍ ସିଟି। ଲୁକ୍ ଫର୍ ଖୋଜିବା। ଆଇ ଏମ୍ ଲୁକିଂ ଫର୍ ଏ ସର୍ଭେଣ୍ଟ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଚାକର ଖୋଜୁଛି। ହେଲା, ଆଇ ଏମ୍ ଲୁକିଂ ଫର୍ ଏ ସର୍ଭେଣ୍ଟ। ହି ଇଜ୍ ଲୁକିଂ ଫର୍ ବ୍ରାଇଡ୍ ଗ୍ରୁମ୍ ଫର୍ ହିଜ୍ ଡଟର୍। ସେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବର ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଲୁକ୍ ଓଭର୍ ଯତ୍ନ ସହିତ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବା। ଲୁକ୍ ଓଭର୍ ହେଲା। ହି ଲୁକ୍ଡ ଓଭର୍ ଦି ଆକାଉଣ୍ଟସ୍। ହିସାବ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ଯତ୍ନ ସହିତ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିଲେ। ଦି ଲୟାର ଲୁକ୍ଡ ଓଭର୍ ଦି ଡକୁମେଣ୍ଟ। କାଗଜପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଓକିଲ ଯତ୍ନ ସହିତ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିଲେ। ଲୁକ୍ ଇଣ୍ଟୁ ତଦାରଖ କରିବା। ଦି କଲେକ୍ଟର ହିମସେଲ୍ଫ ୱିଲ୍ ଲୁକ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଦି କେସ୍। ନିଜେ କଲେକ୍ଟର ବା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବେ। ଆଇ ସେଲ୍ ଲୁକ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଦିସ୍ ମ୍ୟାଟର। ମୁଁ ଏହି ଘଟଣାଟିର ତଦାରଖ ବା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବି। ଲୁକ୍ ଅପ୍ ବହିରୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା। ସେଟା ହେଲା ଲୁକ୍ ଅପ୍। ଆଇ ସେଲ୍ ଲୁକ୍ ଅପ୍ ଫର୍ ଦିସ୍ ୱାର୍ଡ଼ ଇନ୍ ଦି ଡିକ୍ସନାରୀ। ମୁଁ ଏହି ଶବ୍ଦଟିକୁ ଅଭିଧାନରେ ଖୋଜି ବାହାର କରିବି। ଲୁକ୍ ଆପନ୍ କାହାକୁ କ'ଣ ବୋଲି ମନେ କରିବା ବା କନସିଡର କରିବା, ରିଗ୍ରେଟ୍ କରିବା। ଆଇ ଲୁକ୍ ଆପନ୍ ହିମ୍ ଏଜ୍ ମାଇ ୱେଲ୍ ୱିଶର୍। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୋର ହିତକାଂକ୍ଷୀ ବୋଲି ମନେ କରେ। ହି ଲୁକ୍ସ ଆପନ୍ ମି ଏଜ୍ ହିଜ୍ ଡେଡ୍ଲି ଏନିମି। ସେ ମୋତେ ତାଙ୍କର ମାରାତ୍ମକ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି। ମେକ୍ ଅପ୍ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ସ୍ଥାନ ତ୍ୟାଗ କରିବା। ତରବର ହୋଇ ଅନ୍ତର ହେବା ସେଇଟା। ଦି ରେଟ୍ସ ମେଡ୍ ଅପ୍ ଏଜ୍ ସୁନ୍ ଏଜ୍ ଦି କ୍ୟାଟ୍ ଏପିଆର୍ଡ। ହେଲା, ପେଲେଇ ଆସିଲା ମାତ୍ରେ ମୂଷା ଗୁଡ଼ିକ ପଳେଇଲେ, ସ୍ଥାନ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ। ଦି ଥିପ୍ସ ମେଡ୍ ଅପ୍ ହ୍ୱେନ୍ ଦି ପୋଲିସ୍ କେମ୍। ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ୍ ଆସିଲେ ଚୋର ଗୁଡ଼ିକ ଚୋରମାନେ ପଳେଇଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ମେକ୍ ଆଉଟ୍ ହ୍ୱାଇ ହି ଲେଫ୍ଟ ଦି ପ୍ଲେସ୍ ଏବ୍ରପ୍ଟଲି। କାହିଁକି ସେ ହଠାତ୍ ସ୍ଥାନ ତ୍ୟାଗ କଲା ତାହା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁ ନାହିଁ। ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ମେକ୍ ଆଉଟ୍ ହାର୍ ୱେଜ୍। ତାର ଗତିବିଧି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ମେକ୍ ଆଉଟ୍ ହାର୍ ୱେଜ୍। ମେକ୍ଅପ୍ କଳହ ମୀମାଂସା କରି ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାଟାକୁ କୁହାଯାଉଛି ମେକ୍ଅପ୍। ଦେ ହେଭ୍ ମେଡ୍ ଅପ୍ ଦେୟାର କ୍ୱାରେଲ୍। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଗଣ୍ଡଗୋଳକୁ ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣା ସହ ସମାଧାନ କଲେ। କାହାଣୀ ଗଢ଼ିବା ସେଟା ମଧ୍ୟ ମେକ୍ଅପ୍। ଦି କଲ୍ପ୍ରିଟ୍ ମେଡ୍ ଅପ୍ ଏ ଷ୍ଟୋରି ଇନ୍ ଅର୍ଡ଼ର ଟୁ ଏସ୍କେପ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦି ପାନିଶମେଣ୍ଟ। ଦଣ୍ଡ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଦୋଷୀଟି ଏକ କାହାଣୀ ଗଢ଼ିଲା। ମେକ୍ଅପ୍ କ୍ଷତିପୂରଣ କରିବାଟା ବି ମେକ୍ଅପ୍ କୁହାଯାଉଛି। ହି ହେଜ୍ ମେଡ୍ ଅପ୍ ହିଜ୍ ଲସ୍। ସେ ତାଙ୍କର କ୍ଷତି ପୂରଣ କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ପିକ୍ଅପ୍ ବାଛିବା। ହି ପିକ୍ଡ ଅପ୍ ଦି ରାଇପ୍ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋଜ୍ ଓନ୍ଲି। ସେ କେବଳ ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ଗୁଡ଼ିକ ବାଛିଲେ। ପିକ୍ଅପ୍ ମାନେ ସଂଗ୍ରହ କରିବା, ଲାଭ କରିବା ମଧ୍ୟ। ହି ହେଜ୍ ପିକ୍ଡ ଅପ୍ ଦି ସମ୍ ନ୍ୟୁ ଆଇଡିଆଜ୍। ସେ କେତେକ ନୂତନ ଧାରଣା ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ପିକ୍ଅପ୍ ରୋଗମୁକ୍ତି ପରେ ପୁନଃ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଲାଭ କରିବା। ଆଫ୍ଟର ହିଜ୍ ଇଲନେସ୍ ହି ଇଜ୍ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ପିକିଂ ଅପ୍। ବେମାର ପରେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଟା
ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ पुट डाउन है दमन करवा सप्रेस बाय फोर्स सेटा द किंग पुट डाउन द रिबेलियन राजा विद्रोह को दमन करथिले पुट आउट निया लिभाइबा पुट आउट द लैंप दीपटी लिभाई दियो पुट अफ भविष्य को कौन सी कथा गड़ाई देवा पोस्टपोन जेटा पुट अफ द डिस्कशन टू द नेक्स्ट मंथ आलोचना टी आसंता मास को गड़ाई दियो पुट अफ दिस मैटर टू द नेक्स्ट मीटिंग ए विषय टी आसंता बैठक को गड़ाई दियो है व्हाट इज टू बी डन टुडे शुड नॉट बी पुट अफ फॉर टुमोरो आज जहाँ करार अच्छी काली पकई रखावा अनुचित पुट अप रहिबा बास करवा आई पुट अप एट स्मॉल होटेल मु गोटे छोट होटेल रे रहे ठीक अच्छे तब देख पे व्हेयर डू यू पुट अप तुम्हें क्योंटी रोच आई पुट अप विथ माय मैटरनल अंकल मो मामू को घरे रोचे पुट अप टेकिबाटा को भी पुट अप हो दे पुट अप देयर हैंड्स एज ए मार्क ऑफ एब्सेंट सम्मतिर चिन्ह स्वरूप से हाथ टेकिले द बॉय पुट अप हिज हैंड टू आंसर टू द क्वेश्चन प्रश्नटीर उत्तर देवाई बालकटी हाथ टेकिला द बॉय पुट अप हिज हैंड टू आंसर टू द क्वेश्चन पुटअप माने रहिबा खाइबार सुविधा देवा पुटअप कैन यू प्लीज पुटअप मी फॉर ए डे आपण अनुग्रह कर मत दिनक रहिबा सुविधा देवे कि सेटा रन डाउन समालोचना करवा ठीक अच्छे व्हाई डू यू रन डाउन हिम तुम्हें कहीं तार समालोचना करुछ पीड़ित हवा रन डाउन ही हैज बीन रनिंग डाउन सिंस लास्ट संडे गत रविवार से पीड़ित हो आसुंच आउटे रन डाउन है चाबी न दि जाइथिबारु घंटा बंद हो जाटा सेटा को भी मत रन डाउन कर माय वॉच हैज रन डाउन मोर घंटाटी चाबी दिया ही नथिबारु बंद हो जाइछि माय वॉच हैज रन डाउन तो देख पिला माने शक्ति हरइबाटा भी रन डाउन द बैटरीज इन माय रेडियो हैव रन डाउन मो रेडियो रे थिबा बैटरी सब शक्ति हरइ जाइछि हिज एनर्जी हैज रन डाउन तांकर शक्ति शेष हो गलानी सेट इन आरंभ होगा आरंभ करवा बिगिन जेटा समर हैज सेट इन ग्रीष्म ऋतु आरंभ हो ही सेट इनटू वर्क से काम करवा आरंभ कला सेटअप जीवा आरंभ करवा जेटा सेटअप ऑन ए पिलग्रिमेज ही सेटअप ऑन ए पिलग्रिमेज से तीर्थयात्रा आरंभ कले सेटअप प्रतिष्ठा करवा है ही सेटअप ए हाई स्कूल इन हिज विलेज से गाँव रे एक हाई स्कूल बसैले प्रतिष्ठा कले ही सेटअप ए चैरिटेबल डिस्पेंसरी से गोटे हाथव चिकित्सालय बसैले ही विल सेट अप फैक्ट्री से गोटे कारखाना बसैबे शो ऑफ देखा हिज शोइंग ऑफ हिज वेल्थ से धन संपत्ति देखा टेक डाउन बा राइट डाउन जेटा लिखी रखा वी टुक डाउन व्हाट द टीचर स्पोक शिक्षक जहाँ कहले आम से लिखि रखिलु वी टुक डाउन व्हाइल द टीचर स्पोक शिक्षक कहला बेले आम लिखिलु टेक अप माने उड़ा जहाज प्रवृत्ति बही ऊपर को उठाटा को टेकअप कह जाए है द एरोप्लेन टुक अप उड़ा जहाजटी उड़वा को आरंभ कला द हेलिकॉप्टर टुक अप
ଦି ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ଟୁକ୍ ଅଫ୍ ଏଇଭଳି ଟେକ୍ ଅଫ୍ ହେଲା ଦୂର କରିବା। ଆଇ ଟୁକ୍ ଅଫ୍ ମାଇ ସାର୍ଟ କାଢ଼ିଦେବା ଯେଟା ହେଲା। ମୁଁ ମୋ ସାର୍ଟଟିକୁ ଓହ୍ଲେଇ ପକାଇଲି ମାନେ କାଢ଼ିଦେଲି। ଆଇ ଟୁକ୍ ମାଇ ସାର୍ଟ ଟେକ୍ ଓଭର୍ କୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଟେକ୍ ଓଭର୍। ହି ଟୁକ୍ ଓଭର୍ ଦି ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଦି ନ୍ୟୁ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ଓଭର୍ ଦି ଚାର୍ଜ ନୂତନ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। କେଚ୍ ଆପ୍ ୱିଥ୍ ପଛରୁ ଆସି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବା ସେଇଟା କେଚ୍ ଆପ୍ ୱିଥ୍। ୟୁ ଗୋ ଫାଷ୍ଟ ହି ୱିଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଏ ବିଟ୍ ଲେଟର୍ ଆଣ୍ଡ କେଚ୍ ଆପ୍ ୱିଥ୍ ୟୁ ଅନ୍ ଦି ୱେ। ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ଯାଅ ସେ ଟିକେ ବିଳମ୍ବରେ ଯିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ପଥ ମଧ୍ୟରେ ବା ରାସ୍ତା ମଝିରେ ତୁମ ସହିତ ସେ ମିଶିବ ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମକୁ ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ଯାଇକି ତୁମ ସହ ଭେଟ ହେବ ଆଉ ସେଇଟା ତୁମକୁ ଧରିବ ସେଇଟା। ଆଚ୍ଛା ହଉ ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ହି କଟ୍ ଅପ୍ ୱିଥ୍ ମି ଅନ୍ ଦି ୱେ ସେ ମୋତେ ବାଟରେ ଧରିଲା ଅର୍ଥାତ୍ ପଛରେ ଆସି ବାଟରେ ମୋ ପାଖାପାଖି ଲାଗିଲା। ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ପୁରା ସମୟ ନ ପୂରଣ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ତ୍ୟାଗ କରିବା କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଓହରିଯିବା ସେଇଟା ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍। ଲଟ୍ସ ଅଫ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ସ୍କୁଲ ବହୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷା ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି। ବିପିନ୍ ଡ୍ରପ୍ଡ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଦି କମ୍ପିଟିସନ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବିପିନ୍ ଓହରିଗଲା ସେଇଟା। ଫଲ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଆପନ୍ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ପାଇଁ ପଛରୁ ଫେରିବା। ହି ଫେଲ୍ଡ ଇନ୍ ହିଜ୍ ବିଜନେସ୍ ସୋ ନାଉ ହି ଫଲ୍ସ ବ୍ୟାକ୍ ଅନ୍ ହିଜ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବ୍ୟବସାୟରେ ସେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସେଥିରୁ ଫେରି ତାଙ୍କ ଜମି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ହି ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଟୁ ଫଲ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଆପନ୍ ଠିକ୍ ଅଛି। ପଛରୁ ଫେରି କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ତାଙ୍କର କେହି ନାହିଁ। ଗେଟ୍ ଏୱେ ୱିଥ୍ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଦି ସହ ପଳେଇବା ଚୋର ଯେମିତି ପଳେଇବେ ସେଇ ସେନ୍ସରେ। ଦି ଥିପ୍ ଗଟ୍ ଏୱେ ୱିଥ୍ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ଗୋଲ୍ଡ ବହୁତ ସୁନା ସହିତ ଚୋର ପଳାୟନ କଲା ଅର୍ଥାତ୍ ପଳେଇଲା। ଗେଟ୍ ଅନ୍ ୱିଥ୍ କୌଣସିଥିରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା। ହିଜ୍ ଗେଟିଂ ଅପ୍ କ୍ୱାଇଟ୍ ୱେଲ୍ ୱିଥ୍ ହିଜ୍ ଷ୍ଟଡି ସେ ତାଙ୍କର ପଢ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛନ୍ତି। ହି ଗେଟିଂ ଅନ୍ ୱେଲ୍ ୱିଥ୍ ମି ସେ ମୋ ସହିତ ଭଲରେ ଚଳୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ ଅନ୍ ଜବାବରୁ ଓହରିଯିବା ହେଲା। ହିଜ୍ ଏ ଚିଟ୍ he will go back on his word ସେ ଗୋଟେ ଠକ ସେ ଜବାବରୁ ଓହରିଯିବ। ଗୋବିନ୍ଦ will never go back on his word ଗୋବିନ୍ଦ କେବେ ହେଲେ ତା ଜବାବରୁ ଓହରିଯିବ ନାହିଁ। go in for ଭଲ ପାଇବା। he would not take up a service because he will go in for business ସେ ଚାକିରି ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ କାରଣ ସେ ବ୍ୟବସାୟରେ ଯିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବ। ସମ୍ ପିପୁଲ୍ ଆର୍ ଗୋଇଂ ଇନ୍ ଫର୍ ପଲିଟିକ୍ସ କେତେକ ଲୋକ ରାଜନୀତିରେ ଯିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ କିପ୍ ଅପ୍ ୱିଥ୍ ହେଲା ସମଗତିରେ ଚାଲିବା କିପ୍ ଅପ୍ ୱିଥ୍। ୟୁ ସୁଡ୍ କିପ୍ ଅପ୍ ୱିଥ୍ ଦି କ୍ଲାସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ଶ୍ରେଣୀର ଅଗ୍ରଗତି ସହିତ ତୁମେ ସମଗତିରେ ଚାଲିବା ଉଚିତ। ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ କିପ୍ ଅପ୍ ୱିଥ୍ ହିଜ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ତାର ଅଗ୍ରଗତି ସହ ମୁଁ ତାଳ ରଖିପାରୁ ନାହିଁ। ଟ୍ରାଏ ଟୁ କିପ୍ ଅପ୍ ୱିଥ୍ ହିମ୍ ତା ସହିତ ସମଗତିରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଲୁକ୍ ଫରୱାର୍ଡ଼ ଟୁ ଭବିଷ୍ୟତ ଆଶା ରଖିବା। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द डे व्हेन ओडिशा विल गेट बैक हर लॉस्ट ग्लोरी आम मैंने से दिन को चाह रहीछु जो दिन कि ओडिशा तार हराई गौरव फेरी पाइब। वी लुक फॉरवर्ड टू मीट यू अगेन
तुमको आउ थे साक्षात करने आम भविष्य को अनैचु। मेकअप फॉर क्षतिपूरण करवा। ठीक अच्छे देख पे ही विल मेकअप फॉर ऑल हार्मस है। ही विल मेकअप फॉर ऑल दी हार्मस ही हैज डन फॉर टू यू। से तुम जो सब क्षति कर सबको से पूरण कर। ही विल मेकअप ऑल दी हार्मस ही हैज डन टू यू। रन आउट ऑफ कार समय न बढ़। दी ऑफिसर हैज रन आउट ऑफ टाइम। ऑफिसर को समय बड़ी नहीं। रन आउट ऑफ माने सरी जीवा सही सेंस आ नहीं। दी ऑफिसर हैज नो टाइम लेफ्ट तांकर किसी समय बड़का नहीं। ठीक है पिलाने धन्यवाद। जो छात्र छात्री मैंने आम चैनल को सब्सक्राइब करना से सब्सक्राइब करदे निहाती आवश्यक। धन्यवाद।